अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार अजहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। और दोस्तों आज की वीडियो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन के बारे में है तो मैं पहले थोड़ी सी वजाहत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन और फार्मूला की कर दूं। बाद लोग पूछते हैं कि फंक्शन और फार्मूला में क्या फ़र्क है। फार्मूला एक ऐसी इक्वेशन या इबारत जिसमें हम खुद अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है = 9 + 6 और फिर जब इंटर किया तो जवाब 15 आ गया। यानी ये वैल्यूज या ये जो फार्मूला है मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, मैं वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ, मैं प्लस की जगह माइनस या डिवाइड लगा सकता हूँ। तो फार्मूला कहते हैं जो फिगर्स हम खुद पुट करते हैं, जबकि फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइन होता है। यानी = सम लिख कर हम ब्रैकेट शुरू करते हैं और फिर उसमें रेंज देते हैं और फिर वो सारा फंक्शन इख्तिताम पजीर होता है। अगर हम सम की जगह कोई दूसरा वर्ड अपनी मर्जी से लिख दें तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। यानी हम अपनी मर्जी से उसको डिफाइन नहीं करते, या ऑलरेडी डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है। अब आ जाते हैं फंक्शन की कैटेगरीज पर कि फंक्शन की जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम जनरल डिवाइड कर दें फंक्शंस को कैटेगरीज में तो पहली कैटेगरी जो है वो काउंटिंग और कैलकुलेशन की आ जाती है, जिसके ज़रिए हम फार्मूलाज को अमल मिलाकर, फंक्शन को अमल मिलाकर चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, सम कराते हैं या गिनते हैं। इसके बाद सर्चिंग जो फार्मूलाज आ जाते हैं, यानी इसके ज़रिए हम डाटा को तलाश करते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी, मेन जो कैटेगरी है वो लॉजिकल आ जाती है। यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमें ट्रू फॉल्स की शक्ल में जो है वो जवाब मिलता है जब डाटा सर्च करते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों पर अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से कुछ जो फार्मूलाज हैं वो जनरल कैटेगरीज में आ जाते हैं, जैसे कि कुछ क्रॉपिंग टूल्स आ गए या कुछ और जनरल फार्मूलाज। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन बेबहा हैं, लेकिन जो हमारे मुतल्लिका चीज़ें हैं जिनको हम अमूमन ऑफिस में यूज़ करते हैं और डिस्कवर मोर पर आप 100+ फार्मूला सीखेंगे, उन फार्मूलाज को, उन फंक्शन को हम इन 4 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आज की कैटेगरी के ऊपर। यानी आज जो हम फार्मूला सीखने जा रहे हैं वो है वी लुकअप फार्मूला। यानी ये सर्चिंग फार्मूला की कैटेगरी से ताल्लुक रखता है और ये डाटा को सर्च करने के काम आता है। इसमें अगर हम देखें तो पहला जो लफ्ज़ है वो वी लुकअप है, यानी = के बाद मैंने वी लुकअप लिखा हुआ है। ये एक्चुअली फंक्शन का नाम है, यानी ये फंक्शन चलता है, इस फंक्शन का नाम है और इस फंक्शन से हम डाटा सर्च करते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है, अब A1 सेल में सर्चिंग टेक्स्ट है, यानी हमने क्या चीज़ तलाश करनी है। अपने डाटा में से जो चीज़ तलाश करनी होती है वो हम इस रेंज में लिखते हैं। यानी A1 सेल में जो भी चीज़ पुट करेंगे वो हमारे डाटा में से तलाश करेगा। अब उससे अगली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है रेंज। D2 से F11 तक डाटा रेंज मेंशन है, 3 कॉलम मेंशन है, जो कि D2 से डाटा शुरू हो रहा है, F11 तक उसकी रेंज है। तो हम ये जो A1 का सेल है वो सर्च करते हैं इस रेंज में से। अब उसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो है कॉलम नंबर। जब हम इस डाटा की रेंज बताते हैं तो हमने उसको कॉलम नंबर बताना होता है कि कितने नंबर कॉलम में से तलाश करें। अगर आप इसको गौर से देखें, D2 से F11 तक 3 कॉलम है, यानी D, E और F का कॉलम आ गया, उसमें हमने 2 नंबर पुट किया हुआ है। 2 से मुराद जो हमारा डाटा होगा हुआ, यानी सेकंड नंबर कॉलम में से जो भी हमें डाटा चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो उठाकर सर्च करके दिखा दे। लास्ट में लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, यानी फॉल्स, ट्रू या फॉल्स में फार्मूला फंक्शन जवाब देता है कि वो डाटा उसे मिला है या नहीं है। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। इसकी मैं सिंपल सी जो एग्जांपल है वो इस तरीके से देता हूँ कि आप ये वी लुकअप की बात जब कर रहे हैं कि आप अगर घर से बाहर मौजूद हैं तो किसी से भी कहते हैं कि जी घर के अंदर जाकर एक बुक ले आएं। तो अगर हम ये एग्जांपल देने जा रहे हैं तो वो बुक क्या है, A1 है, यानी A1 में वो हमने बताया कि जी वो बुक ले आओ। अब D2 और F11 क्या है, घर की रेंज है, यानी घर के तमाम कमरे हैं, घर का पूरा एक एनवायरनमेंट है कि जी 4 दीवारी के अंदर जो भी है उसे हम घर कहेंगे। उसके बाद 2 नंबर जो है वो हमने उसे एग्जैक्ट बता दिया, रूम नंबर, कि इस रूम से वो बुक उठा कर ले आए। अदरवाइज क्या होगा, अब ये फॉल्स जो है वो आ गया लॉजिकल एक्सप्रेशन के जी बुक मिली या नहीं मिली, यस या नो में वो जवाब आ रहा है। अब अगर हम इस रेंज में से ये 2 नंबर को मिस कर दें तो क्या होगा कि बुक लेने जब कोई भी बंदा जाएगा तो वो पूरे घर में ढूंढता फिरेगा। घर में 2, 4, 6, 8, 10 कमरे हैं, तो क्या वो सारे कमरों को सर्च करेगा? नहीं।
اس طریقے سے ہم ایگزیکٹ کرائٹیریا بتاتے ہیں کہ اس نمبر کمرہ سے وہ فلاں بک لے آئیں. تو اس طریقے سے ہم اپنا ڈیٹا بھی سیم لاجک پر سرچ کرتے ہیں. اب اگر آپ اسکرین پر دیکھیں تو وہی فارمولا میں نے لکھا ہوا ہے، یعنی اے اور بی کالم میں نے وہ ڈیٹا سرچنگ کا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ جب میں نے 1002 ٹائپ کیا A1 میں تو یہاں نام اپیئر ہو گیا، B1 میں جو ہے وہ نام اپیئر ہو گیا. کہاں سے یہ ڈیٹا آ رہا ہے؟ جیسے میں نے ڈیٹا رینج دی تھی D2 سے لے کے F11 تک، یہ ڈیٹا رینج آ گئی، اور اس میں سے جب یہ 1002 ہم نے ٹائپ کیا تو اس نام کو اس نے سرچ کر کے بتایا کہ اس امپلائی نمبر کے اگینسٹ میں یہ نام ہمارے پاس اویلیبل ہے. اب آ جاتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کے اوپر اور پریکٹیکل ایگزامپل کر کے ٹائپ کر کے دیکھتے ہیں یہی فارمولا. اب اسکرین پر سیم آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں، D2 سے لے کے جو ہے وہ F11 تک وہ ڈیٹا مینشن ہوا ہے. پہلی لائن میں جو ہے کالم کی ہیڈنگز ہیں، باقی جو ہے وہ امپلائی نمبر، نیم اور ڈیزگنیشن مینشن ہے. اب یہاں بی میں یعنی B1 میں وہ فارمولا پٹ کرنے جا رہا ہوں وی لوک اپ کا. وی لوک اپ لکھیں گے اس طریقے سے لکھ کر، اس کے بعد بریکٹ شروع کریں گے. بریکٹ شروع کرنے کے بعد لک اپ ویلیو بتا رہا ہے سسٹم کے جی آپ نے کیا تلاش کرنا ہے. ہم نے یہ چیز تلاش کرنی ہے کہ جو بھی ہم A1 میں سیل میں لکھیں وہ چیز تلاش کرے. کوما لگانے کے بعد اب ٹیبل ایرے یعنی اس ڈیٹا کی رینج دے دینی ہم نے کہ کہاں سے ڈیٹا شروع کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے. اس ڈیٹا کی رینج دے دی. ڈیٹا کی رینج دینے کے بعد اب ہم نے کالم نمبر بتانا ہے یعنی کالم انڈیکس، کہ یہ 3 کالم ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، کون سے کالم سے ڈیٹا اٹھا کے دینا ہے. بالفرض ہمیں اس کا نام اٹھانا ہے کہ جو بھی ہم نمبر ٹائپ کریں اس امپلائی کا نام آ جائے، تو ہم کالم 2 ٹائپ کر دیں گے. اس کے بعد کوما لگا کر پھر لاجیکل ایکسپریشن ہم نے بتانا ہے ٹرو یا فالس، یعنی اپروکسیمیٹ میچ یا ایگزیکٹ میچ میں ٹرو یا فالس بتا دے. تو ہمیں کیونکہ ایگزیکٹ میچ چاہیے یعنی ملتی جلتی چیز نہیں چاہیے، تو فالس لگانے سے ایگزیکٹ میچ ہو جائے گا اگر اسے ڈیٹا ملے گا. بریکٹ کلوز کر کے جب ہم انٹر کرتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو 1002 ہم نے ٹائپ کیا تھا اس امپلائی کا نام اپیئر ہو چکا ہے. اسی طرح 1001 اگر ٹائپ کریں گے تو اس کا نام علی اپیئر ہو گیا، یعنی یہ چیز. اب یہاں اگر ہم 1007 ٹائپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو 7 کے اگینسٹ میں نام ہے وہ آ گیا. اسی طریقے سے اگر ہم نام کے بجائے کالم سے ڈیزگنیشن اس کا ٹریڈ اٹھانا چاہیں تو یہاں ہم ڈیٹا جو کالم تھا وہ 3 کر دیں گے. جب 3 کر تو وہ اس امپلائی کی ڈیزگنیشن بتا دے گا. 1002 ٹائپ کیا میں نے تو اب یہاں اس کی جو ڈیٹا رینج ہے وہ سے اس کا ڈیزگنیشن یعنی ٹریڈ شو کروا رہا ہے. اب اس امپلائی نمبر 1002 کے اگینسٹ میں یہاں سے اس نے ٹریڈ اٹھا لیا. تو اس طریقے سے یہ وی لوک اپ کا فنکشن کام کرتا ہے. آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ وی لوک اپ کا فنکشن مختلف فنکشن کے ساتھ یعنی اف وغیرہ کے ساتھ کس طریقے سے ملا کر کام کر سکتا ہے، اور وہ کون سی ریزن اور کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وی لوک اپ اپنا فنکشن پورا نہیں کرتا، یعنی وہ ڈیٹا نہیں سرچ کر کے دکھاتا. یہ سارا کچھ آپ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں اسکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ فنکشن کس طریقے سے کام کرتا ہے. دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.